নমস্কার, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্কে আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। শিলচর সহ কাছাড় জেলার যানজট সমস্যা, সড়ক সহ নালা নির্মাণ, জল নিষ্কাশন, আবর্জনা পরিষ্কার, স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ সহ নাগরিকদের যাবতীয় কাজকর্মের সমাধানে কাজ করবেন জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব। জেলার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে নাগরিকদের সহযোগিতা চাইলেন নবাগত জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব। শুক্রবার কাছাড় জেলা কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার সমঝে নেন 2016 সালের IAS ক্যাডার মৃদুল যাদব। শনিবার শিলচরে কাছাড় জেলা কমিশনারের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে নবাগত জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব শিলচরের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এদিন জেলা কমিশনার মৃদুল যাদব জানান, শিলচর সহ কাছাড় জেলার যানজট সমস্যা, সড়ক ও নালা নির্মাণ, জল নিষ্কাশন, আবর্জনা পরিষ্কার, স্কুলের শৈক্ষিক পরিবেশ সহ নাগরিকদের যাবতীয় কাজকর্মের সমাধানে কাজ করবেন তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েতের ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের ডিলিমিটেশন নিয়ে কারো অভিযোগ আপত্তি থাকলে তা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভেতরে জানাতে পারবেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে জনসংযোগ আধিকারিক বর্ণিকা চেটিয়া উপস্থিত ছিলেন। वेरी लोकल, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई बेनिफिट चाहिए होता है, कोई राशन कार्ड चाहिए होता है. सो दोज आर वेरी वेरी लोकल इश्यूज. अगर आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है तो देयर मल्टीपल चैनल्स. यू कैन अप्रोच सर्किल, अप्रोच ब्लॉक, approach our various line departments, and you can always approach us. We'll try to resolve it as soon as possible. And again, first let me settle down, let me understand things better, then we'll take it forward. Definitely we'll address it. And first of all, I will study each and every issue very minutely. I have to sit with the departmental officials, I have to sit with the other line department officials, and also I have to understand that what are the legacy problems, what can be done in short term, what can be done in long term. So all those efforts I will have to take. And I will say, like, we have started the meeting with expecting your cooperation, expecting your feedback in all those things. So definitely that if you keep on supporting us, keep on giving the positive feedback, we'll try to resolve these problems. So अभी तो जो बोला कि पूजा आ रहा है, आपने बताया कि तो पूजा के रिलेटेड जो टाउन का जो एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज कर जाता है कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, पार्किंग, ट्रैफिक, दोज थिंग्स हैव टू बी addressed first, and then we'll go to the other issues. It's not a district, but it is a decision at a higher level. So we may refer the matter to them. अगर आप बताएं कुछ कॉर्पोरेशन का इशू है तो वी हैव टू रिफर टू देम, और भी कुछ दे हैव टाइमलाइन का इशू है, वी हैव रिफर टू देम. और जो हम लोग लोकल लेवल पे स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ टाइमलाइन कर सकते हैं, वो हम लोग सुविधा देते हैं. आपको पता है कि ड्राफ्ट ही है अभी, तो उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होंगे, सर्किल लेवल टीम बैठेगी, हम लोग शेड्यूल देंगे किस टाइम पे कौन सा पिटीशन को कंसिडर किया जाएगा, कैसे डिस्पोज किया जाएगा. ऑलरेडी द शेड्यूल हैज बीन गिवन, so hope that it will be considered. And but they respond, they take some effort. There are some legacy issues. I will not go into each and everything. Legacy issues होते हैं, but they respond. ये तो होता ही आजकल, तो Facebook, Twitter पे सब everything is happening. Things are improved, yes, but the expectations have also increased. That is the issue. But first focus will be on learning the place and people, and yes, obviously implementing public development schemes, welfare schemes more effectively, more efficiently, and we have major events coming for that. That will be definitely in our watch, like Durga Puja, this by-election, Panchayat election. So there will be major events happening in the Barak Valley, and you will be able to tell me much better that what are the major minor issues and local issues. So इसलिए आज आपको बुलाया कि आप लोग बता दीजिए कि क्या आप 8-10 issues हैं, इंडिपेंडेंटली बता दीजिए, सो मैं उस पर भी अलग से काम कर सकूँ. This introductory ice breaking session, as you all know that I've joined as District Commissioner Kachar yesterday. Brief about myself that I am a 2017 batch IAS officer, and previously I have worked in Bilasipara, Jal Jeevan Mission and Karimganj, and then
posted again here as DC Kacha. So this meeting, I wanted to have an interaction with both print and electronic media, so that there's a healthy communication between the fourth pillar of democracy and as well as the executive. So today it will be more about introduction and any feedback which you have at present, on which we should work in the coming times, and anything else which you want to raise. We will not go into minor details, but just a small introduction, and if anybody from you wants to say about a few 5-10 issues, we'll talk about that.